कौटी देखिलु भूत महाराज एटी भूत अछि महाराज खाइदेबो ए अकर्मा ए भूत ना एटा मनीष रे हैं नहीं नहीं ताकू टिके देखिबा को पड़िबो आज्ञा गुरुदे जति मनीष भी हेई पारे ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁଦେ ताहले ताकू हमें बंचेबा को पड़िबो महाराज माने देखिବାକୁ ପୁରା ଭୂତ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି कर्मा এইটা ভূত নুরে এইটা জনে পাগল 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 ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ ତତେ କଉଣିରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ନାପ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ତତେ କହୁ ନାହିଁ ତାକୁ କହୁଛି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ଏ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଯଦି ମରି ଯାଇଛି ମତେ ଖାଇଦେବ ମରି ଯାଉଛି ନଈରେ ପଡ଼େ ଉଠାବେ ତା ହାତଟାକୁ ଉଠେଇକି ଯାଇ ये उठेब केमिति आपण रोड़ी छाड़ू आउ एमिति उठेबनी ए पागल रे अरे मो साधना करिबा जगह रे सही पड़ी छु केमिति उठबे चला ए पागल एमिति पागल कही कि बुझेबनी गुरु ताकू जेमिति हेले एमिति करिले बुझिबो बुझिला आपण भल से बुझाई दियो मो ए अकर्मा आज्ञा गुरु गोटे काम कर आज्ञा तो गोटे लात पके दे आज्ञा उठिबो के आज्ञा अरे साला पागल एठी कोन पई सोई पड़ी अछ तू पागल ओ तू छोला पागल अरे तू पागल तू मते लाता माइलु कहि के गुरु अरे कोनता होकु हे आपण तू छोला मते लाता मारिलु कहि के गुरु मु मारिनी गुरु कोनता तो रक्त को पी जीबी तू पागल नुहे तो सता पुरुष पागल तो बंच ये मौसा
ନାଇଁ 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 ଏ ମଉସା କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ହଉଛ? ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ 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 ତମକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମରିଗଲା ପରି ଯୋଉ ଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମଉସା କିଛି ଖାଇବ କିଛି ପିଇବ? ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଗୁରୁ ଖାଇବି। ଗୁରୁ 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 କଥାଟା କ'ଣ ରେ? ଗୁରୁ ଏମିତି ବୁଝେଇକି ଖାଇବା ମତେ ମାରି ନାଇଁ ମଉସା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ହଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ତର ତର? ଠିକ ଅଛି ମଉସା ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦଉଛି। ପୁରା ଡାଲିମା ସବୁ ଦେଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ପାଣି ହଁ 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 ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ। গুরু এ ছোলেটা সন্দেহ পকাইছে গুরু তু কেবা कहलो তু কেবা ए मुझे होने काई की ए तुमको लाज ना करे কোন পাই লাজ লাগবে আমি हाँ? চোরে খাই जड़े वृद्ध व्यक्ति को हैरान करू छो তো বাপা কি अबे हाँ? ये जे होना अंतिना काई की हाँ? मु जड़े मरीछ आ जड़े मरीछ कर्तव्य होची असहाय लोकंकु साहवा अबे गुरु बेसी बड़ बड़ कथा कोन बे কোনটা इमिति गोटाई देवी तोर 32 खोली जीवा बे गुरु अरे साला हरामी का बच्चा अबे ए पागलों को बचाइबा कारण तो की है बे? तू जीभ को लगाम दे नचेत कौन करिबू? तू जीभ काढ़ी तोरी हातर धराई देबी बे এইটা হলা কলিরু কাল। এ যুগরে ধর্ম কেবে জয় কণ করিবনি। এ যুগরে হলা ধর্মর জয়গা। अबे सेमिति कोन बे दुनिया रे धर्म बोली निश्चय अछि बे निश्चय अछि কণ ଅଛି? हम माने तू এ एतिके যুগরে কিছু নাহি। ए एतिके कहला पर बुझी पारु ना से जने वृद्ध व्यक्ति तांको एमिति हैरान करछु काई महाराज ଆଉ ଠିକ ଅଛି। अबे तू जने वृद्ध व्यक्ति को हैरान करछु ना ताको क्षमा माग मो गुरु अछि ना अबे तते कहली क्षमा माग मु केमा नाही আরে সে ক্ষমা এ পাগলକୁ ক্ষমা মাগিব। मागिब ভুল করিব ক্ষমা মাগিব মতে। एमिति मागिबनी देखिबा अबे मागिब ना राइबे बड़ो ତୁ କଣ କରିବୁ? तते भी कहबाकू पड़िबो ভূত প্রেত ମୋ ପରିବାର ଶ୍ମଶାନ ହେଲା ମୋ ଘର। एक कौन है ମୋ କାଳୀ ପୁତ୍ର କଳିନ୍ଦ୍ରୀ ନାଗେଶ୍ୱର। अबे
मार मार गुरु गुरु अबे एटू भलर भलर जीवना धक्का मारी के विदा करबी बे हातरे हां मते पुनी माडो मारिबो हां हे गछे से समय आसो गुरु 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 हे अकर्म महामंत्री गुरुदेव तांको किछि करि पारो नै गुरुदेव पलेबा हे गछे गाड़ी जीव दिसे मारि देबो हमें भी मरि जिबा जाऊ छे देखिबा जाऊ छे से समय आसो सुबे हे गछे मौसा मौसा आपण आपण एमती चुप रहउछथि मौसा अरे किछ कहतु ना काहे कि आपण एमती चुप रहउछथि अरे कोन होछि आपण कोन किछ कहि पारंती नै मौसा कोन ठीक अछि मौसा मो जहाँ भी इच्छा है ना कहीं मौसा देखो तू आपण कहीं किसी मन मार मारती एसो भी कही पारि नहीं अच्छा मौसा आपण किसी खाइबा को चाहछथि खाइबी बाबा अच्छा मो खाइबी बहुत न हे भगवान हे कालिया ठाकुर आज चढ़े लोकर पेट चली फुड़ी गलाड़ी तथापि तो आखि को देखा जाऊ रे कालिया अरे मनीष जन्म देइछु जते बेले ए मनीष पाई मुठाए करो हाथ देई पारिलु रे कालिया अरे जगन्नाथ बाबा तदेबु আজি मु जुहार रही पारुनी रे कालिया हेले আজি ताको जेमिति रे भी खाइबा को देबी मौसा ए गोटाए कथा मु पिंड दवा पाई आसी प्रथमे मु पिंडटा दे दिया तापरे मु आपन खाइबा के देबी मु सत्य कथा मानु चती रे हां मौसा सत्य हां मौसा ठीक अछि मौसा आपण सिटी बसु खाइबे अनेक समय हो गलानी समय गड़ी जी आगु प्रथम दे दिया मु से पिंडटा एमिति भाग्या कहार अछि मोरिबा आगरु पिंडा पड़ुछि एमिति भाग्या कहार अछि मोरिबा आगरु पिंडा पड़ुछि भजन खन ए गरीबन ए कांदुछि कहा पराण भजन खन ए गरीबन ए कांदुछि कहा पराण
ଆପଣ କଣ କରିଦେଲେ ମଉସା ଓ ଚାହାନାରେ ପିଣ୍ଡଟା ଦଉଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ମରି ଯାଇଥିବା ମୋ ବାପା ଓ ମରି ଯାଇଥିବା ମୋ ପାଳିତ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କରି ପିଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଜମାରୁ ବି ଠିକ କଲେନି ମଉସା ଜମାରୁ ବି ଠିକ କଲେନି ମଉସା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି ମଉସା କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ତୁ କିଏ ତୁ ପାଗଳ ମୁଁ ପାଗଳ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ କବିତା ମୁଁ ନାରଦ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି ରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି ଶୁଣିବୁ ମୁଁ କବିତା ଶୁଣିବୁ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ମରିବ ନାହିଁ ସେ ଦିନେ ସଭିଏ ମରିବେ ସଭିଏ ମରିବ তুমি তিল তিল করে জালি পড়ি মরিব রে সব মরিব মৌসা মৌসা ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନା ମଉସା ମଉସା এই তো ମୁଁ ଦିବ୍ୟମଣି দিয়ে ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ସେଠି ସେଠି ମୁଁ ଦିବ୍ୟମଣି ଅଛି ଦିବ୍ୟମଣି ନେଇ ପାରିବନି ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି କିଏ କିଏ ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଚମତ୍କାର ମଣିଷ ଜୀବନଟା କିଏ ଆଜି ରାଜା ଉଆସରେ ରାଜଭୋଗ କରେ ତ କିଏ ଆଜି ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇ ବାର ଦଣ୍ଡର ଖାଇବା ଖାଏ ବାହାରେ କାଲିଆ ତୋର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖିବୁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ରେ କାଲିଆ ବୋଧେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ ସରିଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଗଲେ ଦିବ୍ୟମଣି ଏସବୁ କଣ ନା ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କି ପଚାରିକି ଦେଖିବି ସେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହଁ ତେବେ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ